Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini. Sebelum memulai kajian pada malam hari ini, saya secara pribadi mengingatkan diri saya dan juga kepada seluruh jamaah Kalam Aswaja untuk fokus dan meluruskan niat serta menanamkan dalam hati agar selalu berniat ikhlas karena Allah Ta'ala supaya kita mendapatkan manfaat baik dari ilmu maupun pahala sehingga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini tidak terbuang dengan sia-sia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsungkan saja mempersilahkan kepada guru kita, Ustadz Muhammad Hawari, sebagai penerjemah kajian pada malam hari ini. Untuk memulai kajian, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita dipertemukan dalam ruang Zoom meeting. Insyaallah kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidatul Muslimin yang akan dibawakan oleh Syekh Fadi Alamuddin, kemudian saya terjemahkan. Langsung aja kita mulai ya. Tafadhal Syekhi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه الأمين وآل وصحب كل والصالحين لله تعالى أخلص النية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأخلص النية لله تبارك وتعالى اللهم ارزقنا الإخلاص النية والسداد في القول والعمل لله تعالى. Setelah Syekh membacakan hamdalah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan agar kita senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengikhlaskan niat merupakan syarat diterimanya amal perbuatan kita agar mendapatkan pahala. Maka kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita keikhlasan dalam beramal dan mempermudah kita untuk melakukan amal kebaikan. طيب نحن كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي مقدمة هذا الكتاب مع السؤال الأول. هل أحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار في ذلك؟ Pada pertemuan sebelumnya, Syekh telah menjelaskan tentang pertanyaan yang pertama, soal yang pertama dari kitab Aqidatul Muslimin. Apakah dari penjelasan yang lalu ada pertanyaan atau penjelasan yang perlu diulang atau dijelaskan lebih dalam? Oke, baik, silakan yang ingin bertanya atau kurang jelas tentang materi yang telah disampaikan minggu lalu, silakan angkat tangan dan membuka mic-nya. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Silakan. لا يوجد. إذا نكمل السؤال الثاني ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apakah hikmah dari diciptakannya jin dan manusia? جواب الحكمة من خلق الإنس والجن يأمرهم الله تعالى بعبادته
Jawabannya adalah hikmah dari diciptakannya jin dan manusia adalah agar diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات الآية 56. Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar aku perintahkan mereka untuk menyembahku. Surat Az-Zariyat ayat 56. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الجن والإنس ليأمرهم بعبادته أي ليأمرهم بعبادته وليس معناه أن الله قدر لكل العباد أن يكونوا طائعين. Makna dari ayat ini adalah Allah menciptakan jin dan manusia agar diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maknanya Allah mentakdirkan mereka agar menyembah Allah. الله تعالى قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله سورة يونس الآية 99. Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidaklah jiwa itu bisa beriman kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia beriman. بمعنى أن الشخص إنما يؤمن بإذن الله لا غير. Maknanya adalah seseorang itu bisa masuk Islam dan beriman jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذا ما ذكره الطبري في تفسيره في الجزء الرابع صحيفة 444. Ini adalah yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab tafsirnya. وكذلك هذا الذي ذكره الإمام النسفي في تفسيره الجزء الثاني صحيفة 42 و43. Begitu pula ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasafi dalam kitab tafsirnya. Da juz 2. صحيفة 42 و43. عفوا شيخ صوتكم يتقطع لا أدري هل الشبكة عندي ضعيفة أو صحيفة 42 و43. أنا أسمع الصوت متقطعا. صحيفة 42 و43 تفسير النسب. Di halaman 43. وفي الحديث الشريف ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. يعني هذا أعظم حق من حقوق الله على عباده أن يؤمنوا به ويوحدوه. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang terbesar atas hamba-hamba adalah mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya mereka hanya menyembah Allah semata, tidak menyembah selainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. روى هذا الحديث الشيخان أي البخاري ومسلم الصحيح.
ما شاء الله. أستاذ حواري. Ustaz أستاذ Al-Farid. Mungkin Ustadz Kafi, bisa Ustadz Kafi? Oh ya, bisa. Mati-mati Ustadz. روى هذا الحديث الشيخان أي البخاري ومسلم في الصحيح. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. وهذان هما الشيخان في الحديث. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah Asy-Syaikhan dalam bidang hadis. وإذا قيل الشيخان في الصحابة فهما أبو بكر وعمر. Adapun jika dikatakan Asy-Syaikhan ketika menyebutkan para sahabat, maka yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. أما الشيخان في مذهب الإمام الشافعي فهما الإمام الرافعي والإمام النووي. Adapun jika dikatakan Asy-Syaikhan dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka yang dimaksud adalah Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. النووي الدين بن شرف النووي ليس النووي المدني الأندلسي. Yang dimaksud adalah Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi, bukan Muhammad Nawawi Al-Bantani yang dari Banten, yang dari Indonesia, bukan yang itu. وقد ورد في حديث صححه بعضهم وضعفه آخرون أن الله تعالى قال لآدم لولا محمد ما خلقتك. هذا رواه الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين. Telah diriwayatkan sebuah hadis, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ahli hadis dan didhaifkan oleh sebagiannya. Disebutkan di situ, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Kalau saja tidak karena Muhammad, maka aku tidak menciptakanmu, wahai Adam. هذا رواه الإمام الحاكم في المستدرك. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak 'ala Sahihain. ومعناه خلقت الدنيا لأظهر محمدا صفوتها أي أشرف الخلق. Maknanya, aku menciptakan dunia untuk menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang merupakan makhluk yang paling mulia. فرسول الله محمد هو أشرف الخلق أفضل الخلق عند الله عز وجل. Nabi Muhammad SAW merupakan makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فيفهم من هذا الحديث الوارد الذي صححه البعض وضعفه آخرون أنه يصح أن يقال إن محمدا هو سبب وجود الدنيا، وهذا تشريف. Dan berdasarkan hadis tadi yang disahihkan oleh sebagian ahli hadis dan didhaifkan oleh sebagian ahli hadis, dapat kita katakan dan boleh kita katakan bahwa Nabi Muhammad merupakan sebab adanya dunia ini, dan ini merupakan kemuliaan atau pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW. لكن لا يجوز أن يقال إن نور محمد خلق قبل كل شيء. Akan tetapi tidak boleh dikatakan bahwa Nur Muhammad itu diciptakan sebelum segala sesuatu. والقول بأن حديث جابر المفتعل المكذوب الذي فيه
أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه الله من نوره قبل الأشياء أنه صح كشفا هذا لا معنى له. Adapun hadis yang dusta yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dusta, yang di situ dikatakan ma khalaqa awalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir khalaqahu min nurihi qabla al-asya. Di situ merupakan hadis yang dusta, tidak benar. بعضهم يقول بأنه صح كشفا، هذا كلام لا معنى له، لأن الكشف الذي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عبرة به. Sebagian orang mengatakan bahwa hadis ini sahih berdasarkan kasyaf, bukan berdasarkan kaidah ilmu hadis, dan ini perkataan yang tidak ada maknanya, tidak dapat dianggap, tidak dapat diterima, karena setiap perkataan yang bertentangan dengan kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak dapat diterima. فقد ذكر علماء الأصول أن إلهام الولي ليس بحجة. Para ulama usul telah menjelaskan bahwa ilhamnya wali tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. ذكره الإمام الزركشي في تشريف المسامع صحيفة 455. Disebutkan oleh Az-Zarkashi dalam Tashnif al-Masami' halaman 455. وذلك لأن إلهام الولي قد يفطر. Itu karena ilhamnya wali itu bisa saja salah. وهذا الحديث ركيك. Dan hadis ini susunannya rancu. لأن أوله ينافي آخره. Karena bagian awal dari hadis tersebut bertentangan dengan bagian akhirnya. في أوله أول ما خلق الله نبيك يا جابر، وفي آخره خلقه الله من نوره، فكيف يكون هذا هو أول الخلق وهو مخلوق من نور خلقه الله؟ فهذا تناقض، والتناقض ركاكة، والركاكة كما قال علماء الحديث دليل وضعي، لأن كلام النبي لا يكون ركيكا، لا يناقض بعضه بعضا. Bagian awal dari hadis tersebut di situ menunjukkan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad wahai Jabir. Nah, kemudian bagian yang terakhir dari hadis tersebut disebutkan bahwa nur itu diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertentangan antara yang bagian depan dengan bagian akhir dari hadis tersebut. Dan ketika ada pertentangan seperti itu berarti rancu. Ini menunjukkan hadis tersebut dhaif. طيب، واضح الكلام إلى هنا؟ هذا Sampai الكلام sini yang dijelaskan semua. ذكره الصباحي في علوم الحديث صحيفة 99. Afwan Syekh, الصوت متقطع. هذا الكلام أن حديث أولية النور المحمدي
أنه موضوع ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث، وهو الذي قال بأن هذا الحديث الركيك والركاكة دليل الوضع. Ini disebutkan oleh Ibnu Shalah, dan beliau juga menyebutkan bahwa ketika suatu hadis itu susunannya rancu, maka ini menunjukkan bahwa itu hadis palsu, tidak benar, karena Rasulullah tidak akan mengatakan perkataan seperti itu. وهو يخالف القرآن الكريم. Dan hadis palsu tersebut bertentangan dengan Al-Quran. ويخالف حديث النبي الثابت الذي رواه البخاري وابن الجارود وغيره والبيهقي وغيرهم. ويخالف حديث النبي الثابت الذي رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي وغيرهم. Dan juga bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Jarud, Al-Baihaqi, dan selain mereka. وهو عندما سئل النبي عن أول الخلق قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. والحديث الآخر أن الله خلق كل شيء من الماء. الحواري أستاذ ما شاء الله. عفوا شيخ، شبكة عندي ضعيفة جدا. قلناه أن مرة هذا يخرج الحديث ويدخل. الذي قلناه أن هذا الحديث ذكرتم حديث الذي رواه البيهقي. هذا حديث الذي رواه جابر خالف لحديث البخاري والبيهقي والجارود الصحيح الثابت عن رسول الله أنه لما سئل عن بدء الخلق قال أن الله كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. Ya. Tadi telah dijelaskan bahwa hadis Jabir tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Jarud, Al-Baihaqi, dan selainnya. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah ada pada azal dan pada azal tidak ada selain Allah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Di sini menunjukkan bahwa arsy dan air merupakan makhluk yang pertama. Kemudian wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Allah memerintahkan al-qalam untuk menulis pada al-lauh. Kemudian tsumma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit-langit dan bumi.
وهو مخالف للحديث الذي رواه الإمام مسلم كل شيء خلق من الماء. Dan juga bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kullu syai'in khuliqa minal ma. Segala sesuatu diciptakan dari air. مخالفة حديث جابر للقرآن فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أن كل شيء خلق من الماء، فالماء هو أول خلق الله عز وجل على الإطلاق. Ya, jadi hadis Jabir tadi juga bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kami telah menjadikan segala sesuatu dari air. Segala sesuatu yang hidup dari air. Artinya segala sesuatu itu diciptakan dari air. Air merupakan makhluk yang paling pertama secara mutlak. Tidak ada yang lebih awal daripada, tidak ada makhluk yang lebih awal daripada air. وكل ما خالف القرآن يكون غير صحيح. Dan setiap yang bertentangan dengan Al-Quran, maka itu bukanlah hadis yang sahih. وما خالف الحديث الثابت الصحيح أيضا يكون غير صحيح إذا لم يمكن الجمع بينهما. Begitu pula hadis yang bertentangan dengan hadis sahih, maka itu bukan hadis yang sahih jika tidak mungkin digabungkan di antara keduanya. وحديث جابر هذا من هذا القبيل. Dan hadis Jabir itu dari golongan ini. إن هنا كل ما ذكرناه واضح لأحد سؤال أو اصطلاح أو استفسار. Sampai sini apakah setiap yang dijelaskan tadi sudah jelas ataukah ada yang mau ditanyakan atau minta penjelasan ulang, penjelasan tambahan? Ustadz, Ya. apa yang dimaksud dengan ilhamul wali, Ustadz? Syekh, mal murad bi ilhamil wali? يعني الأولياء الله سبحانه وتعالى أحيانا ينزل على قلبهم شيء أن الأمر هو على هذا النحو وأنه سيكون على هذا النحو، فقد يتكلمون بذلك، هذا يسمى كشف. لكن هذا الولي قد يكون ضابطا بما ألقي في قلبه أو يكون غير ضابط تماما بما ألقي في قلبه، فإذا قد يخطئ. هذا ما يسمى بالإلهام، ما يلقى في قلب الولي من الكشف. Ilham wal kasyaf fi ma'nan wahid, Syekh? وهكذا المراد به. Nah, jadi yang dimaksud dengan ilham adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hatinya para wali. Terkadang Allah memberikan petunjuk kepada wali bahwa perkara ini itu terjadi seperti ini. Misalnya atau hukum ini seperti ini. Hukum suatu permasalahan seperti ini misalnya. Dan itu bisa salah, bisa benar, ya. Karena seseorang itu bisa mengira itu ilham padahal bukan ilham.
Adapun jika seorang wali tersebut bisa dhabit, bisa menjaganya, bisa mengerti mana yang ilham, mana yang bukan, nah, maka di situ dia termasuk bisa membedakan. Akan tetapi tidak semua ilham bisa seperti itu. Terkadang ada beberapa hal yang tidak dapat diketahui dengan pasti apakah itu memang ilham ataupun bukan. Karena itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Itulah yang disebut dengan kasyaf ataupun ilham. Apakah ada pertanyaan lain? Ustadz, hadis Jabir itu seperti apa ya bunyinya Ustadz? Nah, hadis Jabir tadi ya, dikatakan awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Khalaqahu min nurihi qabla al-asya'. Maknanya Ustadz, Makna zahirnya ya, makna zahirnya, dan kita tidak mengambil hadis ini. Ini hanya makna zahirnya tapi kita tidak mengambil hadis ini. Maknanya secara zahir, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, Nur Nabi Muhammad. Wahai Jabir, Allah menciptakan Nur Muhammad dari Nur Allah sebelum segala sesuatu. baik Ustadz. Barakallahu fiikum. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? La yujad, Syekh. La yujad soal akhar. Baik, silakan yang ingin bertanya, silakan bertanya, atau yang kurang jelas silakan. Suara saya terputus-putus nggak? Soalnya di sini kayaknya sinyalnya kurang bagus. Iya Ustaz, sempat terputus-putus tadi. Berarti memang di tempat saya mungkin yang kurang bagus. Tadi sempat keluar juga. Ya itu. Mudah-mudahan ke depannya bagus ya Ustaz. Iya. Ya mungkin tidak ada pertanyaan dari peserta Ustaz. Silakan dilanjut materinya. Berapa waktu lagi? نعم شيخ الآن لا يوجد سؤال آخر إن شئتم نكمل شيخ. نحن أنهينا هذا السؤال، فهل يريدون أن ندخل في سؤال جديد؟ Bagaimana moderator, apakah kita lanjutkan ke pertanyaan yang baru? Sampai berapa ini target kita? Sampai berapa jam berapa? 20 menitan lagi Ustaz. 15 menitan lagi. Ini jam 21.13 di sini. 15 menit lagi, boleh satu not lagi Ustaz. بقي من الوقت ربع ساعة شيخ. إن شئتم نقرأ سؤالا واحدا. نقرأ سؤالا واحدا بعد الأسئلة التي هي في الكتاب أعطينا. هذا السؤال يحتاج إلى أكثر من ساعة، فيه تفاصيل كثيرة
فيحتاج فيه إلى أكثر من ذلك. لكن قل لهم أننا نهنئهم بهذه المناسبة المرة وأعايدهم بذلك، أقول لهم تقبل الله طاعاتكم وغفر الله لنا ولكم وأماتنا الله وجمعنا على التقوى. Ya. Kalau soal yang ketiga ini membutuhkan penjelasan yang panjang, tidak cukup kalau 15 menit. Namun Syekh di sini mengingatkan kembali tentang Idul Adha yang kemarin dan mendoakan taqabbalallahu minkum ta'atikum. Semoga Allah menerima amal-amal kebaikan kalian dan memberikan rezeki kalian sehingga bisa diberikan kehidupan, kesehatan, ketakwaan hingga tahun depan mendapati Idul Adha lagi. Amin. Oke, baik Ustadz, mungkin saya butuh istirahat karena tadi siang mungkin ada daurah di Riau ya Ustadz ya. Mungkin beliau Ya, mungkin sekarang Syekh di Riau. istirahat juga. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi kita berikan kesempatan buat peserta jamaah kaum aswaja, silakan. Ada pertanyaan di kolom komentar Ustaz. Apa bisa dibaca atau bantu dibacakan? Bisa saya baca. Silakan Ustaz. نذكر فائدة بعد نعم شيخ. في نفس الموضوع الذي تكلمنا به. يوجد سؤال شيخ من أحدهم؟ نذكر فائدة في نفس الموضوع الذي تكلمنا به. نذكر فائدة في نفس الموضوع الذي تكلمنا به. Saya ingin menjelaskan suatu faedah masih berhubungan dengan topik kita pada malam hari ini. وهي أن حديث جابر هذا الموضوع لم يذكره أحد من المحدثين. Bahwa hadis Jabir yang palsu tersebut tidak disebutkan seorang pun dari ahli hadis. هو غير موجود لا في البخاري ولا في مسلم ولا في الترمذي ولا ابن ماجه ولا أبي داود ولا النسائي ولا أحمد ولا الموطأ ولا في غيرها من كتب الحديث. Juga hadis Jabir yang palsu tersebut tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang terkenal seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik. Juga tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. لم يأتي على ذكره إلا السيوطي في الموضوعات. Tidak ada yang menyebutkan hadis dhaif, hadis palsu tersebut kecuali Imam As-Suyuti. Itu pun beliau menyebutkannya dalam kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis palsu. فهو حديث غير ثابت عن مصر مكذوب. Dan hadis ini tidak sabit, tidak sahih dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni hadis dusta. نعم، ما هو السؤال؟ نعم، يقول أحدهم اشرح تنقل نور محمد من صلب آدم إلى صلب نوح إلى صلب إبراهيم إلى أن انتهى إلى عبد الله يعني أبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ورد في الحديث، لكن هذا ليس معناه أن أول خلق الله هو نور محمد. هذا لأنه انتقل من آدم إلى نبي آخر إلى نبي آخر إلى نبي آخر،
يعني من آدم إلى زوجة نبيه إلى أن ولدت، ثم إلى زوجة نبيه إلى أن ولدت، إلى زوجة شخص إلى أن ولدت، وهكذا إلى أن وصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي نور بمعنى هادي، ليس بمعنى أنه ضوء. الله تعالى قال في القرآن الكريم عن سيدنا محمد: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما قال أنا ملك، ما قال أنا نور. الملائكة خلقوا من نور، أما نحن البشر خلقنا من ماء وتراب. والنبي قال: إنما أنا بشر مثلكم. ثم أليس يوجد شرح ثم أكمل. تفضل. Nah, jadi tadi pertanyaannya dikatakan oleh sebagian yang hadir ya, tolong jelaskan soal perpindahan-perpindahannya Nur Nabi Muhammad dari sulbi Nabi Adam hingga sulb Nabi Nuh hingga sulb Ibrahim dan seterusnya, diteruskan hingga ke ayahnya Nabi Muhammad. Memang itu dijelaskan dalam sebuah hadis ya. Dan ya memang seperti itu, akan tetapi bukan artinya Nur Muhammad itu makhluk yang pertama ya. Jangan disalahpahami. Bukan menunjukkan bahwa Nur Muhammad itu makhluk yang pertama. Dan Nabi Muhammad SAW itu dikatakan nur dalam artian hadi, yakni memberikan petunjuk. Bukan artinya Nabi Muhammad itu cahaya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahf di akhirnya itu qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian dari bangsa manusia, yakni bukan dari bangsa malaikat yang diberikan wahyu kepadaku. والنبي ولد في شهر ربيع الأول في شهر المولد، فله بداية في وجوده، ليس أنه أزلي ابتداء لوجوده أو أنه Nabi Muhammad الأفضل والخلق. الملائكة خلقوا قبل آدم، وآدم أفضل منهم. الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فالأنبياء أفضل من الملائكة. فليست الأفضلية بالقدم في الوجود، إنما الأفضلية بتفضيل الله عز وجل للمخلوقات بعضها على بعض. ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ya. Nabi Muhammad itu memiliki permulaan, yaitu ketika dilahirkan. Nabi Muhammad tidak ada pada azal. Dan Nur Muhammad SAW dan juga Nabi Muhammad juga bukan makhluk yang pertama. Seluruh malaikat itu ada sebelum adanya Nabi Adam. Para malaikat diciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam. Walaupun seperti itu, Nabi Adam lebih mulia dibanding dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. ثم النبي محمد أفضل من الملائكة، أفضل من النور، وأفضل المخلوقات. ليس تشريفا له أن يقال بأنه خلق من نور وأفضل من النور. أفضل المخلوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه أنه من نور هذا ليس تشريف للرسول، هو أفضل من النور.
Jadi Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia dibanding dengan malaikat. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Dan tidak merupakan pujian jika dikatakan Nabi Muhammad itu dari nur. Bukan pujian. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih utama dibanding dengan nur, dibanding dengan cahaya. نعم. هل السؤال بعده؟ Apakah ada pertanyaan lagi? Waktunya tinggal 5 menit, mungkin ada satu pertanyaan, masih cukup. Boleh lewat chat. Silakan untuk jemaah kalam aswaja, mungkin Bunda Husrina ingin bertanya. Atau Bunda Wahida. Sepertinya tidak ada, Ustaz, pertanyaan, mungkin ditutup saja kali. Gimana, Ustaz? Oke. Alhamdulillah sudah cukup, udah jelas. Baik, Bunda. Tidak ada yang bertanya, Ustaz. Mungkin ditutup saja dengan Syekh, baik dengan doa, Ustaz. Ustaz, Ustaznya keluar lagi. Ustaz Hawari, mungkin Syekh bisa menutup kajian pada malam hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. نعم شيخ، إلى الآن لا يوجد أسئلة. يعني إن شئتم تختم هذا المجلس بقراءة الدعاء مثلا. نعم وهو كذلك. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل. لا إله إلا الله. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رؤية النبي محمد الإمام على صراطه المستقيم، ونسألك الثبات على كامل الإيمان. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا
باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ووفاة في أدب نبيك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا آمين. ودعاءنا وسائر طاعاتنا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا أحيانا واجعله الوارث. اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم عافنا واعف عنا وتوفنا وراض عنا. اللهم أدخلنا الجنة بالسلام. اللهم أكرمنا برؤية النبي محمد في المنام وارزقنا زيارة قبره الشريف المدينة واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة طاعمين كاسين راكبين مستوطنين تحت ظل العرش على منابر. اللهم ارزقنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا. اللهم أحسن خاتمتنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا خير كلامنا بإذنك لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا التقوى والهداية والشهادة. اللهم أعنا على حفظ القرآن واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد